Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon, get ready with me. Let's go, samahan niyo ako mag-makeup. Pakita ko muna sa inyo mga gagamitin kong makeup. May nakikisali nangungurit. Sige. Yan guys. Na-ready ko na sila. Mamaya gulo-gulo na yan. Eyeshadow. Tingnan nyo guys. Sige, mag-makeup na tayo. Hi guys, ang gagamitin natin na primer is this. Aqua Moisturizer Glow Power Brightening. Yan guys. Wait lang. Maglagay lang. Yan na guys. Kahit paubos na yung aqua natin. Hindi lang yan. Wait lang. Okay. Ganyan natin. Palahatan na yan, te. Okay. First foundation. This is the foundation. Yan, Subali makeup. Konti lang. Hoy. Tala. Gawa na itong kontihan. Hoy. Hoy. Oh, yan talaga minikapan na. Ano ga? Dapat adin guys ako. Gawa kasi ng batang ko eh. Hindi naman pwede mag-makeup siya. Lagi na magpapa-makeup. Diyos ko, ano bang gusto mo be? Wait lang guys. Update ko na lang to guys pag nakatapos na mag-makeup. Wait lang. Ay, ito na yung final look. Sorry guys kung hindi niyo kita yung makeup ko. Pero ang ganda niyan talaga guys. Bye na guys.